Nanay Andrea birthday, ano? Apat o lima? Lima? O lima, yun pa. Yan. Kasi lima. nga, Yan. ipang susumba nga namin. Susumba na, katapos niya, papasumba nila. Katapos to. Kung katapos yung birthday ni Nanay Andrea, no? Yan. Ito, 90. Yan. Yun, printer. Yan, printer. Yan. Printer. Yan. Printer nila. Ipa-print nila yan. Yan. Okay, yan siya pa. Punta na kayo dito sa Wheaton Mall. Mag-print kayo. Yan, no? Papaprint. Yan. Ganda, no? Mura lang yung shirt. Sa Wheaton Mall lang to. Dito. Sa Wheaton Mall lang to. Punta na kayo dito, mag-print na kayo. Pero iba-iba yung print nila dito eh. Iba-iba yung print nila eh. May mga anime, tsaka t-shirt. Kung gusto yung custom t-shirt, mga ipiprint nila. Yun o, One Piece. Yun o, ipiprint nila yan. T-shirt. Ipiprint nila. Yan. Shirt. Sample. Yan, sample yung mga yan. Sample. Yan. Ipiprint nila yan. Yan, sample. Yung mga t-shirt. Yan. Sa sample yan, t-shirt. O yan, ayos na. Meron ng damit si nanay. Inikot na namin Wheaton. Walang damit masyado, no? Walang gold masyado, no? Wala. Sa babae, wala. Pero sa lalaki, madami. Madaming pagpipilian. Sa babae, wala. Ito lang yung mga nahanap namin, eh. Yellow tsaka gold. Yellow tsaka gold. Ito lang, oh. Yan, print. Yan. Alis, kompleto na. Oh, yan, ayos na. Yan. Oh, Nanay Andrea. Oh, Sandali lang. Oh, sandali lang. Oh, yan. Happy 90th birthday, nanay. Happy 90th birthday. 150, di ba? Oh, 150 lahat. Yan. 150 150 lahat. Oh, di ba? Discount. Pero na-discount nila na... Ilan yung discount nila? Dahil may Yan, dalawa discount. yung shirt. 2 shirt discount. 5 i-discount ng dalawang shirt. Yan, ayos na. T-shirt. Di ba? Discount nila na yan. Ayos na. Ayos na, may discount na ito. Oh, mas pass yan. Masandali lang ito nga eh. Ganun yung gagawin nila. Ganun lang eh. Ayun, oh. Yung print na yun, ganun yung gagawin nila eh. Yan. Ganun lang yung gagawin nila eh. Sa t-shirt. Ito yung ginawa na namin. Kay Lola namin. 90 birthday, no? Ayun, 90 birthday. Yung may ikot-ikot 90 kami birthday dun na sa siya. ano eh. Ano, birthday. T-shirt. Yan. Ngayon, no? Nanay niya. Nanay Andrea. Naghanap kami, tita, kasi 90 birthday. nasakto namin. Yan, ito yung ginawa namin. Kanina sa mall. Ito, namin na oh, di ba? mura ang shirt. Yan, 90. 90 birthday. Nanay Andrea.